शमा, जो काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था कर दिया तुमने? शमा की सास ने शमा को अपने कमरे में बुलाकर बड़े राजदाराना अंदाज में पूछा। जी अम्मी, मैं शुमाइल के कमरे से कपड़े ले आई हूँ। ये लें, शमा ने कपड़े मेज पर रखते हुए कहा। शमा, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? जी अम्मी, कपड़ों पे लगे ब्लड को मैंने चेक कर लिया है, शुमाइल का वारी ही है। इसका मतलब है शुमाइल लावारिस नहीं है, जरूर उसका कोई न कोई वारिस है जिसने अभी तक शुमाइल को सीप में बंद मोती की तरह दुनिया की नजरों से छुपाकर परवरिश की है। किसी बहुत ही शरीफ खानदान की लगती है। ये कैसे अंदाजा लगाया आपने? शमा ने अपनी सास की बातें सुनकर पूछा। बेटा, अगर वो लावारिस होती या तन्हा तो जितनी वो खूबसूरत है, अब तक अमीरों के घरानों में काम करने के दौरान ही किसी अयाशी अमीरजादे के हत्थे चढ़कर अपनी असमत लुटा चुकी होती। मगर फिर हीरा ने हमसे झूठ क्यों बोला? शमा ने अगला सवाल पूछा। यही तो पता लगाना है कि हीरा अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रही है। बड़े सालों के बाद कुदरत ने मुझे एक मौका दिया है हीरा की असलियत जानने का, और मैं अब उसे गंवाना नहीं चाहती। तुम सब बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ करती जाओ, आमिर की माँ ने सोचते हुए कहा। रजिया ने चादर सर पे ली और रिश्ते करवाने वाली रानी के घर दूसरे दिन दोपहर को ही पहुँच गई। रानी, मैंने सुना है तुम्हारे पास 2 लड़कों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। रजिया ने रानी को कुरेदते हुए पूछा। हैं तो सही, एक लड़का बैंक में मुलाजिम है, उसकी बीवी मर चुकी है, 1 साल का बेटा है, और दूसरा लड़का एक स्कूल में टीचर है, 30,000 तनख्वाह लेता है। मगर मैंने दोनों रिश्तों के लिए 500 एडवांस पकड़ लिया है, इसलिए तुझे नहीं दिखा सकती। ये ले रानी, 500 नहीं, पूरे 5,000, और अगर ये रिश्ते मेरे घर तय हो गए तो 10,000 और दूंगी। साथ तेरे पूरे घर वालों के कपड़े और मिठाई के 2 डब्बे पक्की जुबान कर रही हूँ। तेरे साथ मुकरूंगी नहीं, चाहे तो स्टाम्प पे लिखवा ले, पर रिश्ते मेरे घर ही आने चाहिए। 1000 के 5 नोट देखकर रानी की बाछें खिल गईं। अरे रजिया, तू फिक्र ही ना कर, देख मैं कैसे तेरी बेटियों के रिश्ते करवाती हूँ, यूं चुटकी बजा के। सुबह आती हूँ मैं तेरे घर को देखने, रानी ने जल्दी से 5,000 दबोचते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह ही रानी रजिया के घर पहुँच गई। उसने लड़कों के घर वालों को काफ़ी रिश्ते दिखा दिए थे, इसलिए उन लोगों की नफ्सियात से काफ़ी वाकिफ़ हो चुकी थी कि वो कैसा घर और लड़की तलाश कर रहे हैं। रानी ने रजिया को इस सिलसिले में चंद हिदायत दी और इतवार का वक्त लड़के वालों को दे दिया। रजिया ने रानी की हिदायत पर अमल शुरू कर दिया। सबसे पहले घर की टूट फूट की मुरम्मत करवाई और सारे घर में रंग रोगन करवाया। लंडे से खूबसूरत डिज़ाइन के पर्दे लाकर सारे घर में लगवाए और बाजार से एक बेड, ड्रेसिंग सोफ़ा और 4 सेकंड हैंड कुर्सियां, 2 मेज़ और कालीन मुनासिब दाम में खरीद कर घर ले आई। घर का सारा बोसीदा और पुराना सामान ऊपर वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया गया और ख़ुद भी नीचे के 2 कमरे और बैठक को डेकोरेट करने के लिए चंद दिनों के लिए खाने पीने का सामान लेकर सब ऊपर ही शिफ्ट हो गए। रजिया की बेटियों ने कमाल हुनरमंदी से पूरे घर को खूबसूरती से सजा दिया था। छोटा सा घर किसी बंगले का मंजर पेश करने लगा। रानी को साथ लेकर रजिया ने आलिया और आबदा के लिए 2 रेडीमेड सूट और कुछ शीशे के कीमती बर्तन मेहमानों के लिए खरीदे। हफ्ते को रानी आलिया और आबदा को लेकर पार्लर चली गई और उनका फेशियल वगैरह करवाने के बाद दोनों अपनी उम्र से 5 साल कम लग रही थी। बैंक में मुलाजिम लड़के के घर वालों ने आलिया को देखने सुबह आना था और सरकारी टीचर के घर वालों ने 4 बजे आना था। उनके आने से पहले ही रानी सब इंतजामात देखकर इत्मीनान का इजहार करके जा चुकी थी। रानी के ही कहने से रजिया ने सारा और ज़ारा को सादे से कपड़े पहना के मेहमानों के सामने ज़्यादा आने से मना कर दिया कि कहीं वो आलिया और आबदा की बजाय उन्हें पसंद ना कर ले। 9 बजे के करीब 2 30-32 साल की औरतें एक मर्द के साथ रानी रजिया के घर लेकर आ गई। बैंक मुलाजिम का नाम एहतशाम हुसैन था और आने वाली उसकी एक भाभी, बहन और भाई था। सब बहन भाई शादीशुदा और अलग अलग घरों में रहते थे। माँ बाप वफात पा चुके थे। रजिया ने अपने ससुर से सबका तारुफ करवाया और बहुत खातिर तवाज़ा की। मेहमानों ने 1 घंटा रुकने के बाद इजाज़त ली और चले गए। 5 बजे स्कूल टीचर के घर वाले भी आ गए। लड़के का नाम मोहम्मद वलीद था। 3 भाई और 1 बहन थी। बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी थी। आबदा को देखने वलीद के माँ बाप और बड़ा भाई आए थे और शाम से पहले रुखसत हो गए। 9 बजे जब सब घर वाले रात का खाना खा रहे थे, जब रानी की दोबारा आमद हुई। अरे रजिया, जल्दी से मिठाई मंगवा के मुंह मीठा करवाओ मेरा,
दोनों के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तेरी बेटियां उन्हें बहुत पसंद आई हैं। रानी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। रजिया, लड़के हीरे हैं हीरे, तेरी बेटियों के तो मुकद्दर खुल गए। अरे रानी, तेरे मुंह में घी शक्कर, आपदा मिठाई लेकर आ, अपनी मासी का मुंह मीठा करवा। रजिया को अभी तक अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। सारी रात वो खुशी से सो ना सकी कि कहीं ये सुहाना सपना आंख लगने से टूट ना जाए। अम्मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे इस सारी तशवीश की वजह पूछ सकती हूँ? शमा ने अभी भी सब कुछ समझ ना आने पर अपनी सास से पूछा। बेटा, जैसा कि तुम जानती हो, आसिफ और उसकी छोटी बहन अफसाना मेरी मरहूम बहन के बच्चे थे। आमिर की माँ ने माजी की यादों को दोहराते हुए कहा, जिन्हें मैंने उनकी माँ की वफात के बाद अपने बच्चों की तरह पाला। आमिर और अफसाना हम उम्र थे और एक ही साथ पले बढ़े। दोनों में बहुत दोस्ती थी, लेकिन अफसाना के दिल में आमिर के लिए मोहब्बत के जज्बे ने कब जन्म लिया, उसे शायद खुद भी पता ना था। उसने अपनी एक तरफा मोहब्बत का इजहार ना तो कभी आमिर से और ना घर में किसी और से जिक्र किया। जब हीरा और आमिर की शादी हो गई, उसके बाद अफसाना बहुत बुझी बुझी रहती। मैं माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ की तरह पाला था उसे। मेरा दिल कह रहा था ज़रूर कोई बात है, वरना अफसाना बहुत जिंदा दिल और खुश रहने वाली लड़की थी। इस बात का खोज लगाने के लिए मैंने अपनी एक काबिल भरोसा मुलाजमा की ड्यूटी लगाई। उसने एक दिन कुछ तस्वीरें मुझे लाकर दी और कहा कि अफसाना अक्सर इन्हें छुप छुप कर देखती रहती है। मैंने जब एल्बम खोल के देखा तो आमिर की तस्वीरें थीं और फिर अफसाना का हर रिश्ते से इनकार और रोज़ मुझसे आमिर के बारे में पूछना कि वो कैसा है। उन सब से मुझे उसकी आमिर के बारे में मोहब्बत का कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था। ये उन दिनों की बात है जब तुम और आसिफ इंग्लैंड में थे। मैंने हीरा का काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन हर जगह से हमें सिवाय मायूसी के कुछ हासिल ना हो सका। आमिर मेरा इकलौता बेटा था, इसलिए मैंने आमिर की दूसरी शादी का फैसला किया। अगरचे वो इस पे जल्दी राज़ी तो ना हुआ, लेकिन मेरे समझाने से बिलाखिर मान गया। मैंने अफसाना की इस खुफिया मोहब्बत का अंदाज़ा लगाकर यही फैसला किया कि शायद कुदरत ने यह मौका अफसाना को अता किया है कि वो अपनी मोहब्बत हासिल कर ले। इसीलिए मैंने यही सोचकर अफसाना और आमिर की शादी का फैसला कर लिया। मगर पहले मैं अफसाना के मुंह से सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ बिठाकर बड़े प्यार से इस रिश्ते के बारे में पूछा। अफसाना ये बात सुनकर इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी और फिर मैंने आमिर से मशवरे के बाद 15 दिन के बाद पूरे ख़ानदान के सामने इस रिश्ते के ऐलान का फ़ैसला किया, ताकि तुम दोनों भी वापस आ जाओ और आसिफ भी अपनी बहन की खुशी में शरीक हो सके। एक सुबह जब हम सब बेदार हुए तो मुलाजमा मेरे कमरे का ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी। मेरे खोलने पे उसने बताया कि अफसाना की लाश उसके कमरे में पंखे से लटक रही है। हम सब भागते हुए अफसाना के कमरे में पहुंचे तो उसने अपना ही दुपट्टा गले में बांध कर खुदकुशी कर ली थी। आमिर ने अफसाना के पंखे से झूलती लाश नीचे उतारी तो उसके हाथ में एक कागज़ लिपटा हुआ पकड़ा हुआ था, जिस पे लिखा था कि मैं एक लड़के नुमान से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी माँ, जिसकी मैं सकी बेटी नहीं हूँ, ज़बरदस्ती औलाद के हसूल के लिए अपने बेटे से मेरी शादी करवा रही हैं। मैंने बहुत इनकार किया, मगर वो ना मानी। आखिरकार मायूस होकर मैं खुदकुशी कर रही हूँ। हम सब खानदान में बदनामी के डर से अफसाना की मौत को पूरी कोशिश से हादसाती करार देने में कामयाब हो गए और बिना पोस्टमार्टम करवाए ही अफसाना को दफना दिया गया कि पुलिस तफ्तीश करेगी और बदनामी अलग होगी। ये बात हीरा, आमिर और घर के 2-3 मुलाजमों को ही पता थी। मैंने आमिर को बहुत कहा कि अफसाना से मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ शादी के लिए रजामंद हुई थी, मगर आमिर ने मेरी एक ना सुनी। मुझे अफसाना की मौत का जिम्मेदार समझ के मुझसे शदीद नफरत करने लगा। मुझसे बात करना भी बंद कर दी और अपने आप को शरीके जुर्म समझते हुए उसे औलाद के नाम से ही नफरत हो गई और हीरा को लेकर मुझसे बहुत दूर चला गया। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस जाती, मगर जब कभी वो मेरे पास आता भी तो उसकी आंखों में मेरे लिए सिवाय नफरत के कोई जज्बा बेदार ना होता। मैं बगैर किसी जुर्म के एक बेटे की नफरत नहीं सह पा रही थी, इसलिए आसिफ को सच बताने की हिम्मत ना कर सकी कि कहीं ये भी मुझसे नफरत ना करने लग पड़े। आमिर ने फिर कभी किसी से भी दूसरी शादी तो दूर जिंदगी की सब खुशियों से ही नाता तोड़ लिया। उसकी माँ भी उसका दुख महसूस करके तड़पती रहती, लेकिन कुछ ना कर सकती थी। अब मुझे शुमाइल की सूरत में अपने घर और आमिर की उजड़ी हुई ज़िंदगी में एक उम्मीद और रोशनी की किरण नज़र आई है। इसलिए डर लगता है कि कहीं शुमाइल का अंजाम भी अफसाना जैसा ना हो। इसलिए इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ और मुझे हीरा की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही।
अब की बार आमिर कोई दुख नहीं झेल पाएगा और उसे फिर से समेटना बहुत मुश्किल होगा। मगर मुझे यकीन है कि अफसाना ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया है। किसी ने, और क्यों ये मुझे नहीं मालूम। शमा खामोश होकर अपने कमरे में चली गई और सारे हालात पर गौर करने लगी। उधर दोनों घरानों में रिश्ते की बात पक्की हो गई, लेकिन एहतशाम का बेटा शाजिब सर्दी लगने से शदीद बीमार हो गया। कुछ अपनी मजबूरी और कुछ रज़िया के हालात को भांपते हुए एहतशाम ने बगैर किसी जहेज़ के चंद दिनों में रज़िया से निकाह की बात कर दी। रज़िया देख चुकी थी कि एहतशाम का घर पहली बीवी के सामान से भरा पड़ा है, जिसे उस बदनसीब ने शायद हाथ भी लगाकर ना देखा था। रज़िया ने चंद लोगों की मौजूदगी में सादगी से आलिया का निकाह करके उसे आपदा से पहले रुखसत कर दिया। और जब चंद दिन बाद आलिया एहतशाम के साथ मेके आई तो रज़िया ने बेटी के चेहरे के खिलते रंगों से ही उसकी सुखी जिंदगी का अंदाज़ा लगा लिया। आपदा की शादी का सारा इंतज़ाम एहतशाम ने अपने हाथ में ले लिया और एक बेटे की तरह सारे इंतज़ामात में रज़िया के साथ शरीक रहा। रज़िया ने 50,000 मज़ीद देकर आपदा के लिए पहले से भी कहीं अच्छे फर्नीचर सेट को बुक किया और अपनी बेटियों के साथ बाजार में एक एक चीज़ घंटों बहस करके ख़रीदती ताकि एक भी पैसा ज़ाया ना हो। शादी से 10 दिन पहले तक रज़िया ने सारे जहेज़ का सामान खरीद लिया और लड़के वाले और तमाम गली वाले रज़िया की बेटी आपदा का जहेज़ का सामान से लदा ट्रक देखकर हैरान रह गए और रज़िया ने ढेरों दुआओं के साए तले अपनी बेटी को ससुराल रवाना किया। रात को इशा की नमाज पढ़ के जहाँ शुक्राने के नवाफिल अदा किए, वहीं अपनी शुमाइल के लिए हमेशा की तरह रो रो कर दुआ मांगी कि ए अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखना। सुबह वादे के मुताबिक रानी अपने बाकी पैसे लेने आ गई। रज़िया ने उसी संदूक से 10,000 मज़ीद निकाल कर दिए और साथ ही रानी के सारे घर वालों के लिए कपड़े और मिठाई के 2 डब्बे भी रख दिए। रानी कानों तक खुश होकर रज़िया को ढेरों दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। शमा ने बहुत सोच समझ कर सारी सूरत हाल अपने शोहर आसिफ की गोश गुजार कर दी और अब आसिफ उस वक्त अपनी माँ के कमरे में उनके पास बैठा था। अम्मी जान, आप माने या ना माने, आपने अफसाना की खुदकुशी की बात सबसे छुपाकर बहुत गलती की है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कातिल को पहुंचा है, क्योंकि उसने बहुत शातिर तरीके से दोहरी चाल चली है। अफसाना को भी रास्ते से हटा दिया और आपको भी। अगर ये कातिल घर का कोई फ़र्द हुआ तो अब शुमाइल को भी मारने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो आसिफ, क्या तुझे भी यही लगता है कि अफसाना का कत्ल हुआ था? जी अम्मी जान, 100%, क्योंकि मैं अफसाना के आमिर के बारे में जज्बात को आपसे बहुत पहले का जानता था और ये नुमान वाली बात तो किसी ने झूठी कहानी क्रिएट की है। आमिर की नज़र में आपको मुजरिम साबित करने के लिए मुझे अच्छी तरह सोचने दें कि हमें क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए इन हालात में कि मैं जिससे अफसाना के कातिल तक पहुंच सकूं। आसिफ ने सोचते हुए कहा, हीरा, तुम जैसे भी हो सके जल्दी से अभी यहाँ पहुँचो। हीरा की भाभी ने फ़ोन करते हुए कहा था। ये देखो ज़रा गौर से। हीरा की भाभी ने हीरा के वहाँ पहुँचते हीरा के हाथ में मोबाइल देते हुए कहा, भाभी, ये तो वही फ़िल्म और तस्वीरें हैं जो मैंने आमिर को पीछा करते हुए बनाई थी। जी देख लें अच्छी तरह से। हीरा की भाभी ने गुस्से से कहा, अब ये भी देख ले, ये किसकी तस्वीर है? भाभी, ये तो वही बूढ़ा शख्स है जो उन लड़कियों के साथ उन्हें आमिर की गाड़ी में बिठाने आता था। हीरा ने जल्दी से रिमार्क्स दिए। पता है ये कौन है? आमिर के पुराने फार्म हाउस का माली, जिसकी बेटियों को आमिर ने मुंह बोली बहनें बनाया हुआ था बड़े अरसे से, और उनकी शादियों का सारा बंदोबस्त भी आमिर ने ही किया था, एक भाई की तरह। ये देखो उनकी शादी की तस्वीरें। हीरा ने शादी के एल्बम से मोबाइल से ली गई तस्वीरें दिखाईं। मगर भाभी, आपको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे भाई के पास उस माली का एक दामाद मुलाजिम है, उसने आज उन्हें सब बताया कि आमिर साहब कितने रहमदिल और नेक इंसान हैं। ओ मेरे खुदाया, ये मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई। आमिर ने ये सब मुझसे इसलिए छुपाया होगा कि मैं कहीं उस पर पहले की तरह शक ना करूं, या इस शक की आदत की वजह से तफ्तीश करने उन लड़कियों के घर ही ना पहुंच जाऊं, जैसा कि मेरी आदत थी हमेशा से। हीरा ने धाड़े मारकर रोते हुए कहा। आमिर और शुमाइल पूरे 1 माह के बाद शुमाली इलाकों में हनीमून मनाने के बाद घर वापस लौटे थे और हीरा अपनी कम अकली पे सफ़े मातम बिछाए कमरे में दुपट्टे से सर बांधे बेड पे लेटी थी। आमिर के कमरे में पहुंचते ही हीरा फट पड़ी। हीरा, बंद करो ये बकवास। तुम भी तो मेरे साथ पूरे 6 माह के लिए हनीमून पे पूरा इंग्लैंड घूम के आई थी। शुमाइल को तो मैं बड़ी मुश्किल से 1 माह का ही वक्त दे सका।
आमिर ने हीरा की जुबान बंद न होने पर बिलआखिर याद दिलाया। बहरहाल जो भी है, कल ही शहर वापस चलें, मेरा दम घुट रहा है। गांव के इस घुटन ज़दा माहौल में हीरा ने आमिर का गुस्सा देखकर पैंतरा बदलते हुए कहा, ठीक है, तुम तैयारी कर लो, मैं शुमाइल से भी कह देता हूँ। कल हम तीनों अम्मी से इजाज़त लेके शहर वापस चले जाएंगे। मगर सुबह उठने पे अम्मी जान ने उन्हें कॉल करके अपने कमरे में बुला लिया। जब आमिर कमरे में दाखिल हुआ तो सारे घर वाले वहाँ जमा थे। आमिर उनकी उतरती शक्लें देख के डर गया। खैर तो है? आमिर ने परेशानी के आलम में पूछा। भाई खैर ही तो नहीं है, अगर खैर होती तो आपको यहाँ बुलाते। तराना ने लटकते हुए मुंह से कहा, आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा भी? आमिर मजीद परेशान हो गया। हादसा देवर जी, अब की बार शमा ने लुकमा दिया। कैसा हादसा? आमिर ने झुंझलाते हुए पूछा। हादसा नहीं, मेरे भाई सानिया कहो, सानिया। आसिफ ने आमिर को गले लगाते हुए उदासी से कहा। क्या मुसीबत है? तुम सब कहना क्या चाह रहे हो? कोई मुझे सीधे लफ्जों में समझाएगा? तंग आकर आमिर ने गुस्से से पूछा। भाई बात यह है कि भाभी शुमाइल। क्यों, क्या हुआ शुमाइल को? आमिर ने जल्दी से पूछा। भाई शुमाइल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी अम्मी जान अनकरीब आपके बच्चे की दादी बनने वाली हैं, मुबारकबाद दे इन्हें। तराना ने चहकते हुए भाई के करीब आकर कहा। आमिर की जान में जान आई। तराना की बच्ची, रुक जरा, अभी बताता हूँ तुझे। ड्रामेबाज कहीं की, मेरी जान ही निकाल दी। ये सारा ड्रामा कैरेट करने के पीछे भी तेरा ही हाथ होगा। आमिर ने कमरे में तराना के पीछे भागते हुए कहा। भाई कसम से मेरी कोई गलती नहीं, शमा भाभी ने सब कहा था करने को। तराना ने आमिर से अपना कान छुड़वाते हुए कहा और कमरे की फिजा कहकों से गूंजने लग गई। बहुत तवील अरसे के बाद उस घर के अफराद को एक साथ हंसते देखा था। हीरा ने कॉल करके भाभी को शुमाइल की प्रेगनेंसी के बारे में बताया और भाभी से हिदायत लेने लगी। भाभी, आमिर का शुमाइल से इस कदर प्यार देखकर मुझे तो डर लग रहा है, कहीं सब उल्टा ना हो जाए। देखो हीरा, अब तुम्हें ये बात तो जहन से निकाल ही देनी चाहिए कि शुमाइल हमें खुद से अपना बच्चा देकर आमिर की ज़िंदगी में से हमेशा के लिए चली जाएगी, और बिलफर्ज वो ऐसा कर भी देती है तो आमिर और तुम्हारे ससुराल वाले उसे ज़मीन की तह से खोज निकालेंगे और हमारी असलियत सामने आने पे क्या बनेगा हमारा, इसका अंदाज़ा है तुम्हें? फिर भाभी मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस वक्त। लगता है मेरा दिमाग माउफ हो गया है। हीरा, इन हालात में सबसे बेहतर हल एक ही मेरे दिमाग में आ रहा है, हीरा की भाभी ने शातराना अंदाज में कहा। वो क्या? हीरा ने बेचैनी से पूछा। वो ये कि इसके बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दो। कुछ ऐसा करो कि शुमाइल बच्चे को खोने के साथ साथ तुम्हारी तरह ही माँ बनने की सलाहियत से हमेशा के लिए महरूम हो जाए। फिर मैं देखती हूँ कौन उसे मुंह लगाता है। यही ससुराल वाले इसे घर से धक्के देकर निकालेंगे, और आमिर, जिसने इसे पलकों पे बिठा रखा है, नाम सुनना भी गवारा ना करेगा शुमाइल का। अरे भाभी, ग्रेट आइडिया, मैं अभी से इस पे वर्क शुरू कर देती हूँ। बात सुनो, मुझे बताती रहना सारी सूरत हाल के बारे में। जी भाभी। आमिर शुमाइल के कमरे में गया तो वो ऑरेंज जूस का ग्लास हाथ में पकड़े घूंट घूंट लेती अपने हनीमून की तस्वीरें लैपटॉप में देख रही थी। आमिर को सामने देखकर उठ खड़ी हुई। वो भाभी बता रही हैं कि तुम ठीक नहीं हो। आमिर ने सुर्ख गुलाब के फूल पीठ पीछे छुपाते हुए शुमाइल से पूछा। नहीं, अब तो ठीक हूँ मैं। सुबह दिल बहुत घबरा रहा था, साथ चक्कर भी आ रहे थे, फिर मुझे कह आ गई तो भाभी मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मेडिसिन दी है, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या बताया लेडी डॉक्टर ने? आमिर ने पूछा। उसने टेस्ट करके शमा भाभी को सब कुछ बताया था, मुझे तो कुछ नहीं कहा, शुमाइल ने जवाब दिया। इसका मतलब है सारे ज़माने को मुन्ने मियाँ की आमद की इत्तला हो चुकी है, सिवाय मुन्ने की अम्मा के। किसका मुन्ना? शुमाइल ने हैरान होते हुए पूछा। भाई, हमारा मुन्ना नहीं, बल्कि मुन्नी भी हो सकती है, तुम्हारी जैसी क्यूट सी। आमिर ने शुमाइल की नाक प्यार से खींचते हुए कहा। अच्छा, इसलिए मुझे फ़ौरन कमरे में अकेली छोड़कर सब नीचे भाग गए। ये एक फूल तुम्हारे लिए और एक इसके लिए जो हमारी खुशियों को दुगना करने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। इन्हें संभाल के रखना, बल्कि एक डायरी में आज का दिन और तारीख लिख के इसके ऊपर इस फूल को टेप से लगा देना। जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसको ज़रूर बताना कि इसके पापा ने जब उसकी इस दुनिया में आमद की खबर सुनी थी तो उसके लिए कितनी मोहब्बत से लाया था। आप खुश हैं इस खबर से? शुमाइल ने आमिर की नज़रों में झांकते हुए पूछा। बहुत खुश। पता है क्यों? क्यों? शुमाइल ने आमिर से पूछा। क्योंकि मुझे लगता है
آج افسانہ کی روح نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے، جس کے سبب اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ افسانہ کون؟ شمائل نے بیڈ پہ عامر کے بازو پہ سر رکھ کر لیٹتے ہوئے پوچھا۔ شمائل: افسانہ میری خالہ کی بیٹی تھی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، عامر نے دھیرے سے جواب دیا۔ اوہ سو سیڈ، آپ اسے بہت پسند کرتے تھے؟ شمائل نے دوبارہ پوچھا۔ افسانہ میری دوست، میری کزن، میری بچپن کی ساتھی، میری ہمراز غرض، میرا ہر رشتہ تھا اس سے۔ ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا، ہم مل کر خوب کھیلتے تھے، کھیل ہی کھیل میں پتہ ہی نہ چلا کب ہم نے بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھ دیا۔ وہ مجھے چھیڑنے کے لیے بدھو کہتی تھی اور میں اسے لاچی کہتا، کیونکہ لاچی ہماری گائے کا نام تھا۔ مجھے بچپن ہی میں پتہ چل گیا تھا کہ افسانہ اور آصف میری خالہ زاد ہیں۔ آصف بہت ہی سنجیدہ اور کھڑوس بنا رہتا تھا، جبکہ افسانہ ہر وقت تمہاری طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل کھول کر مسکرایا کرتی۔ جب بھی میرا موڈ آف ہوتا وہ تب تک مجھے لطیفے سناتی رہتی جب تک میں ہنسنے نہ لگ جاتا۔ پتہ نہیں کب میرے دل میں اس کے لیے پیار کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ مجھے اکثر یہ لگتا وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں اسے اشاروں میں کئی بار دل کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر اس کی سمجھ میں ہی نہ آتی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے دل کا حال بیان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ لان میں گھاس پہ بیٹھی اپنی پرسنل ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ جب میں باہر گیا تو اسے امی نے اندر آواز دے لی۔ میں نے چپکے سے اس کی گھاس سے ڈائری اٹھائی اور کمرے میں لا کر پڑھنے لگا۔ ڈائری کے ہر صفحے پہ اس نے کسی کو مخاطب کر کے اس سے اپنی محبت کا شدت سے اظہار کہیں شعروں کی صورت میں، کہیں ڈرائنگ کی صورت میں کیا ہوا تھا۔ میں نے ڈائری کا ہر صفحہ چیک کیا، لیکن اس خوش نصیب کا کہیں نام نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ ڈائری وہیں گھاس پہ رکھ دی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار کوشش کی کہ افسانہ سے پوچھ سکوں کہ وہ کون ہے، مگر ہمت ہی نہ ہو سکی اور نہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کی۔ کہیں اس نے انکار کر دیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا، لیکن دھیان اس کی طرف سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہ کر پڑھنے چلا گیا، اور پھر یہی میری ملاقات ہیرا سے ہوئی، جس سے میں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابھی میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا تھا کہ جب میں افسانہ کے سامنے ہیرا کو پرپوز کروں گا تو وہ اس سے جیلس ہو کے کہے گی کہ عامر اس سے شادی تو دور، اگر تم نے اس کی طرف دیکھا بھی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کیونکہ تم صرف میرے ہو اور ہمیشہ میرے ہی رہو گے۔ میں تمہیں کبھی کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ افسانہ جیسے پہلے تھی ہیرا سے ملنے کے بعد بھی ویسی ہی رہی، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی۔ میں نے ہیرا سے شادی تو کر لی، مگر دل سے افسانہ کی محبت نہ نکال سکا، اور قسم سے ایک بار وہ مجھے ہلکا سا اشارہ بھی کر دیتی تو میں ہیرا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلا جاتا۔ لیکن وہ چپ تھی، بالکل چپ۔ جب اولاد نہ ہونے کے سبب امی نے میری دوسری شادی کی بات کی تو میرا پہلا دھیان افسانہ کی طرف گیا، مگر میں نے یہ سوچ کر چپ سادھ لی کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کون بسا ہے، میں کیوں اس پہ اپنی محبت زبردستی مسلط کروں۔ مگر امی نے کچھ دن بعد ہی مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ افسانہ میرے ساتھ شادی کے لیے راضی ہے۔ مجھے امی کی بات پہ یقین نہ آیا، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سچ میں کسی سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن وہ میں نہیں ہوں۔ پر اب امی کے انکشاف سے میں اتنا خوش تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ لیکن پھر اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی اور وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اس جہاں میں چلی گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میں جب بھی اس کی قبر پر جاتا ہوں تو اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں اور اسے بتا کے آتا ہوں کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی۔ عامر نے شمائل سے بھی افسانہ کی خودکشی کی بات چھپا لی۔ کاش افسانہ تم خودکشی سے پہلے ایک بار تو مجھے اپنی نعمان سے محبت کے بارے میں بتا دیتی، تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ کر تمہارا ساتھ دیتا، مگر تم نے مجھے اتنا غیر سمجھا کہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کی۔ عامر نے ہمیشہ کی طرح پھر دل ہی دل میں افسانہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اور پھر افسانہ کی یاد کے ساتھ ہی دو ننھے منھے آنسو نہ جانے کب پلکوں سے نکل کر گالوں پہ گر پڑے۔ پر آج اس کا دل بے چین نہیں، پرسکون تھا، جیسے افسانہ بھی اس خوشی پہ بہت خوش ہو۔ کمرے میں کافی دیر تک ایک خاموشی سی چھائی رہی، اور پھر عامر کو ہیرا کی بات یاد آ گئی اور وہ امی جان سے شہر جانے کی اجازت لینے کے لیے چلا گیا، اگرچہ اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر جائے جہاں اس کی اور افسانہ کی بچپن کی ہزاروں یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ لیکن ہیرا کی خوشی کی خاطر وہ کب کا اپنی ساری خوشیاں قربان کر چکا تھا۔ آبدہ کے شوہر ولید نے سارا اور زارا کو ایف اے کی کتابیں لا دیں اور ان کے پرائیویٹ ایڈمیشن بھی بھیج دیے۔ ان کی ہی خواہش تھی کہ وہ آگے پڑھیں۔ رضیہ نے بھی منع کیا،
آخر اس میں حرج ہی کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ان کے لیے مناسب رشتے بھی دیکھتی رہی۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال سے رضیہ کا سسر کافی صحت مند ہو گیا، اس لیے رضیہ سے مشورہ کر کے نکڑ کی دکان پہ ایک چھوٹے سے کریانے کی دکان کھول لی۔ رضیہ نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ جلدی اس چھوٹی سی دکان نے رضیہ کی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے ایک بڑے جنرل سٹور کی شکل اختیار کر لی، اور قسمت کے مارے اس خاندان کے حالات پہلے سے کہیں بہتر ہو چکے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ زارا نے ایک انسٹیٹیوٹ میں فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی شروع کر دیا، جس سے اس کے دماغ میں چھوٹی سی بوتیک کھولنے کا خیال آیا۔ اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہر کام شروع میں کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ انسان اپنی محنت، ہمت اور لگن سے اسے آسان بنا دیتا ہے۔ ایک دن زارا کو اسی انسٹیٹیوٹ میں ایک لڑکی کی زبانی پتہ چلا کہ انگلینڈ سے ایک پاکستانی تاجر کو اپنی انگلینڈ میں واقع بوتیک کے لیے کچھ ٹیلنٹڈ لڑکیوں کی ضرورت ہے جو یہاں سے اسے ڈریسز تیار کروا کے دے سکیں۔ زارا نے یہاں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، مگر دل میں خیال آیا کہ اس کی کہاں سلیکشن ہوگی، پتہ نہیں کتنی اچھی پارٹیاں اس سے رابطے میں ہوں گی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ رضیہ کافی دنوں سے زارا کو اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر 2-3 دن سے اس نے خود ہی سب کچھ سمیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ رضیہ نے جب زارا سے اس بارے میں پوچھا تو زارا نے کہا، اماں وہاں پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ آئے ہوں گے جن کے سامنے میری کیا ویلیو ہوگی۔ بیٹا یاد رکھنا، اگر کبھی زندگی کوئی آگے بڑھنے کا موقع دے تو اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ افسوس تمہیں اپنی کامیابی یا ناکامی پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ افسوس ہمیں اس پر ہونا چاہیے کہ صرف ناکامی کے ڈر سے اللہ نے ہمیں ترقی کرنے کا جو موقع دیا تھا، ہم نے وہ موقع ہی گنوا دیا۔ رضیہ نے زارا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اٹھو میرا بیٹا، شاباش، اپنی محنت جاری رکھو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ زارا نے مغربی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے ڈریسز کو پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافت میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ انٹرویو میں اس نے بڑے بہترین اور پراعتماد انداز سے اپنے آئیڈیاز بیان کیے، جن سے متاثر ہو کر اسے فی الحال اپنے آپ کو مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے 10 سوٹ کا آرڈر دیا گیا۔ زارا نے زارا کلیکشن کے نام سے وہ ڈریسز تیار کر کے سیمپلز کے طور پر جمع کروا دیے اور اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔ زارا کے سارے کپڑے ہاتھوں ہاتھ بک چکے تھے۔ شامیر، جو اس کمپنی کے مالک کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے زارا کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ یہ لے میم، آپ کے پچھلے ڈریسز کی پیمنٹ، اور آگے آپ کے لیے 50 مزید پیسز کا آرڈر آیا ہے۔ مینیجر نے زارا کے حوالے پیسوں کا چیک دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے جب چیک پر نظر ڈالی تو وہ 4 لاکھ کا چیک تھا۔ زارا سارے راستے نہ جانے کتنی بار چیک کو کھول کے دیکھ چکی تھی، اور گھر آتے ہی سب سے پہلے یہ خوشخبری امی کو سنائی۔ اچھا بیٹا، کسی کو ابھی بتانا نہیں، کہیں کوئی بد نظر نہ لگ جائے، رضیہ نے زارا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور اپنی بیٹی کی اس پہلی کامیابی کی خوشی پہ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ 15 دن کے اندر سارا کام 50 پیسز آفس جمع کروا آئی۔ دوسرے دن عامر گھر والوں سے اجازت لے کر ہیرا شمائل کے ساتھ شہر روانہ ہو گیا۔ اگرچہ عامر کی امی کا دل شمائل کی طرف سے مطمئن نہیں تھا کہ اسے بھیج دے، مگر وہ اسے روک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہیرا، میری بات دھیان سے سنو، ہیرا کی بھابھی نے اسے فون پہ ہدایت دیتے ہوئے کہا، اب کے بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ شمائل سے دوستی کرو، اسے باور کرواؤ کہ تم سے بڑھ کر اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا، اور وہ عامر سمیت ہر کسی سے تمہاری تعریفیں کرتی نہ تھکے۔ جب سب کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ تم دوستوں کی دوستی مثالی ہے، تب کسی بہانے سے وہ جو دوائی میں نے تمہیں دی ہے اسے کسی نہ کسی طرح کھلا دینا، اور اس کے بعد آگے کی صورتحال میں ہاسپٹل میں خود سنبھال لوں گی۔ بس تم اسے اسی ہاسپٹل میں لے کر آنا، شمائل کا بچہ بھی ضائع ہو جائے گا اور وہ میری کوششوں سے ہمیشہ کے لیے بانجھ بھی بن جائے گی۔ ہیرا کی بھابھی نے اسے اس بدلتی صورتحال میں آگے کی حکمت عملی سمجھاتے ہوئے کہا، اوکے بھابھی، میں آج سے ہی اس پہ ورک شروع کر دیتی ہوں، اور اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ہیرا نے مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور فون بند کر دیا۔ آصف نے اپنے ایک دوست جو کہ پولیس میں تھا، اسے اپنی بہن افسانہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے آصف کو اپنے ایک کولیگ احمد سے ملوایا، اور ان کے اور اپنے گھر والوں سے مشورے سے تھانے میں افسانہ کا کیس درج کروا دیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اسے شک ہے کہ اس کی بہن کی موت حادثاتی نہیں بلکہ اسے جان بوجھ کر قتل کیا گیا تھا۔ اس لیے میں حکام بالا سے سفارش کرتا ہوں کہ ثانیہ کی مکمل تفتیش کی جائے اور اس کی بہن کے قاتل کو گرفتار کر کے واقعی سزا دی جائے۔ اس ایف آئی آر کے بعد انسپکٹر احمد
جب ایک صبح عامر کے گھر تفتیش کے لیے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو جلدی سے بیگ اٹھا کر بھاگتی ترانہ سے جا کر ٹکرایا، جو بہت جلدی میں کہیں جا رہی تھی۔ جی آپ کی تعریف۔ ترانہ جو احمد کے ساتھ ٹکر سے جلی بھونی کھڑی تھی غصے سے بولی، جی اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تو پھر آپ ہی اپنا نام بتا دیں۔ جانتی ہوں میں تم جیسے لفنگوں کو، پہلے جان بوجھ کر مجھ جیسی خوبصورت لڑکی سے ٹکرائیں گے، پھر بہانے سے لڑکی کا نام پوچھیں گے، پھر فون نمبر مانگیں گے، پھر فون کر کے گھر کا ایڈریس معلوم کریں گے اور موقع ملتے ہی اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دیں گے۔ ترانہ بنا سانس لیے بولتی چلی گئی اور احمد اس کے نان سٹاپ تقریر کی وجہ سے چپ کر کے حیرت سے اس کا منہ تکتے جا رہا تھا کہ کب یہ چپ کرے تو اسے کچھ بتائے۔ اے مسٹر، اب بٹر بٹر کیا میری طرف دیکھے جا رہے ہو؟ ہٹو راستے سے، میں جاؤں۔ ترانہ نے احمد کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کے اسے حقیقت کی دنیا میں لاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میں سوچ رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ تو فیوچر کی بہت اچھی پروڈکشن کر لیتی ہیں۔ اگر یہ بھی بتا دیتی کہ ہم دونوں کی شادی کے بعد کتنے بچے ہوں گے تو مجھے اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی کرواتے ہوئے کافی سہولت مل جائے گی۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، نانسنس۔ ترانہ احمد کی بات پہ اب اسے غصے میں خطابات سے نواز کر پرس لہراتی باہر چلی گئی اور احمد افسانہ کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے عامر کی امی سے ملنے اندر والے کمرے کی طرف چل دیا۔ احمد نے عامر کی امی سے افسانہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے جن کا جواب وہ ٹھیک طرح سے دیتی رہی، لیکن مجھے ایسے ہی عامر کی شادی کے بعد افسانہ کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے شک ہوا تھا کہ شاید وہ عامر سے محبت کرتی ہے۔ افسانہ نے جس نعمان نامی لڑکے کا نام اس کاغذ پہ لکھا تھا، آپ میں سے کوئی اسے جانتا ہے کیا؟ انسپکٹر احمد نے تحقیق جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہم سب گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بلکہ عامر کو بھی نہیں پتا، حالانکہ وہ اور افسانہ ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے۔ عامر کی امی نے مختصر جواب دیا۔ ہیرا اور عامر کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ انسپکٹر احمد نے اپنی تفتیش کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ جب عامر شہر میں پڑھ رہا تھا تو وہیں وہ ہیرا سے ملا تھا، جس کے کچھ عرصے بعد اس نے گھر آ کر مجھ سے بات کی کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں ہیرا کے گھر جا کر اس کے والدین سے ملی تو وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھی اور ہیرا بھی مجھے بہت پسند آئی، اور پھر دونوں خاندانوں کے باہمی مشورے سے ہی کچھ ماہ کے اندر یہ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہیرا اور افسانہ کے تعلقات کیسے تھے؟ ہیرا کا آپ سب گھر والوں سے رویہ کیسا تھا؟ نہیں، ہیرا بہت اچھے اخلاق کی تھی اور ہم سب گھر والوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ افسانہ تو ویسے ہی عامر کی شادی کے بعد چپ چپ سی رہتی، اس لیے وہ ہیرا کو بھی کم ہی بلاتی تھی۔ مگر ہیرا کا ایک راز جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، جو میرے دل میں کھٹک رہا ہے، بیٹا پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے یا نہیں، اس سارے واقعے سے اس کا کچھ تعلق بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات میرے ذہن سے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں نکلتی۔ میں نے کبھی کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی نہیں۔